हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम बात करेंगे गूगल पिक्सेल के स्मार्टफोन्स के बारे में। गूगल पिक्सेल फोन्स के इवोल्यूशन से लेकर मौजूदा दौर तक गूगल के इन सब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे। हम गूगल फोन्स की तारीख पर एक नज़र डालते हैं और 2016 से लेकर 2022 के पिक्सेल 7 तक बात करेंगे। जब आप एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने के बारे में सोचते हैं तो गूगल पिक्सेल सीरीज शायद पहली चीज़ नहीं है जो ज़हन में आती है। टेक जायंट होने के बावजूद गूगल का स्मार्टफोन मार्केट शेयर अब भी बहुत कम है। एक तरह से समझ में आता है क्योंकि गूगल एक हार्डवेयर कंपनी नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। कतई नज़र इसका सफ़र कुछ काबिल निगरानी रहा है और जदीद तरीन गूगल पिक्सेल 7 के साथ कंपनी की बढ़ती हुई हार्डवेयर की ताकतों पर कंपनी मज़ीद इंप्रूवमेंट्स करने का इरादा रखती है। आइए देखते हैं कि अब तक गूगल पिक्सेल सीरीज़ की क़यादत क्या है। साल 2016, पहला गूगल फ़ोन। तकनीकी तौर पर पहला गूगल फ़ोन गूगल पिक्सेल नहीं बल्कि नेक्सस 1 था। इसे HTC ने 2010 में तैयार किया था। दर हकीकत नेक्सस की पूरी सीरीज दूसरे ब्रांड्स जैसे मोटोरोला, LG, सैमसंग, HTC और हुआवी के साथ मिलकर बनाई गई थी। 2016 में रिलीज़ किया गया पिक्सेल और पिक्सेल XL गूगल के पहले मकामी अंदरूनी मुल्क स्मार्टफोन्स थे जो कि एंड्रॉयड 7.1 के साथ आए थे। शुरुआत से ही पिक्सेल के लिए गूगल का नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह था। साफ सॉफ्टवेयर, ज़बरदस्त कैमरा और गूगल फ़ोटोज़ के लिए बेशुमार क्लाउड स्टोरेज एक बहुत ही प्यारा सौदा था। साल 2017, ब्लैक एंड वाइट पांडा पिक्सेल 2 और पिक्सेल 2 XL इस वक्त मार्केट में एक बार फिर बेहतरीन स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन्स थे। पिक्सेल 2 XL वेरिएंट एक ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन के साथ आया था जिसे बहुत से लोगों ने पांडा पिक्सेल का नाम भी दिया था। पिक्सेल 2 फैमिली एंड्रॉयड 8 के साथ आई थी और ये पहला मौका था कि पिक्सेल डिवाइस ने मरकज़ी कैमरा यूनिट में बेहतरीन तस्वीरी कारकर्दगी की पेशकश की थी और अब बेस स्टोरेज को 32 से लेकर 64 GB तक बढ़ाया गया था। अगरचे पिक्सेल 2 फैमिली पर बैटरी की ज़िंदगी अब भी बहुत कम थी। वनीला पिक्सेल 2 में 2700 mAh की बैटरी थी, पहले पिक्सेल में 2770 की बैटरी थी, जबकि पिक्सेल 2 XL में 3520 mAh की बैटरी थी। साइड पर रंगीन पावर बटन ने यकीनी तौर पर इसके डिज़ाइन में जायका शामिल किया था। साल 2018, बदला ज़माना, बाथ टब नोच। पिक्सेल 3 फैमिली को 2018 में 2 डिवाइसेस के साथ लॉन्च किया गया था, वनीला पिक्सेल 3 और प्रीमियम पिक्सेल 3 XL। बाद में 2019 में गूगल ने पिक्सेल 3 फैमिली पर एक नया सस्ती पिक्सेल 3a और सस्ती प्रीमियम पिक्सेल 3a XL के साथ बनाया और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इसी गलतफहमी में इजाफा करते हुए पिक्सेल 3 XL अब तक का सबसे ज़्यादा अजीब और नफरत अंगेज डिज़ाइन था जिसे हमने सीरीज़ में स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में इस बहुत बड़े निशान की वजह से देखा है। शायकीन बाज़ औक़ात इसे बाथ टब नोच के तौर पर भी कहते हैं, जिसकी मजाक बनने की वजह इसकी बड़ी चौड़ाई और शक्ल है। अगरचे हम किसी भी दिन पांडा पिक्सेल को नोच सिटी पिक्सेल 3 XL पर ले जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नुमाया बेहतरी आई है। पिक्सेल 3 फैमिली IP68 रेटिंग, एक स्नैपड्रैगन 845, एंड्रॉयड 9 और वायरलेस चार्जिंग के साथ आई थी। अफसोस की बात यह है कि दोनों डिवाइसेस पर बैटरी की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब है। साल 2019, तकरीबन काबिल बर्दाश्त पिक्सेल। 2017 तक ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स पहले ही डुअल या ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आए थे, लेकिन गूगल 2018 तक अपने सिंगल मेन कैमरा सेटअप पर कायम रहा। जब उनसे पूछा गया तो गूगल ने कहा कि इसने दूसरे लेंस शामिल करना गैर ज़रूरी पाया क्योंकि इसकी मोशन लर्निंग टेक और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी काफ़ी थी। ताहम 2019 में गूगल ने दर हकीकत अपना पहला डुअल रेयर कैमरा फोन पिक्सेल 4 लॉन्च किया, जिसमें अल्ट्रा वाइड लेंस के बजाय टेलीफोटो लेंस के साथ मोबाइल को लॉन्च किया गया था। गूगल ने कहा कि इसके ख्याल में टेलीफोटो लेंस ज़्यादा अहम है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इससे मुत्तफिक हों, लेकिन याद रखें कि आप तस्वीर लेने के बाद इसे छोड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आप जूम इन कर सकते हैं। डिज़ाइन के लिहाज से आपको लगता है कि इस मौजू का किस बाथ टब नोच के बाद गूगल ने एक बेहतरीन स्क्रीन बनाने के लिए काफ़ी काम किया होगा, लेकिन नहीं। इस बड़े बेजल के लिए गूगल का जवाब वो तमाम नए सेंसर थे जो इसमें सेल्फी कैमरा, इंफ्रारेड प्रोजेक्टर, रिसीवर और रेडार शामिल थे। अगरचे सेंसर्स ने चेहरे को तेज़ी से डिटेक्ट करने में मदद की, लेकिन इजाफी खसूसियत और मजमूई तौर पर अमल दरामद मुफीद होने के लिए बहुत अनाड़ी था और इसके लिए स्क्रीन स्टेट खोने के काबिल नहीं था। साल 2020, एक मोहतात अपग्रेड। अगर हमें पिक्सेल 5 को एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो ये मोहतात रहेगा। डिवाइस ऐसी चीज़ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही थी जो ये नहीं थी। पिक्सेल 5 आखिरकार एक ऐसा डिज़ाइन लेकर आया था जिसके साथ एक पंच होल फ्रंट कैमरे की शक्ल आई थी। इसमें नया अल्ट्रा वाइड मेन कैमरा, कोई चालक रेडार फीचर नहीं, ज़्यादा रैम, एक काबिल एहतराम 4080 mAh बैटरी, बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर, रिवर्स चार्जिंग और सबसे अहम बात इसकी सस्ती कीमत थी।
بہت سے طریقوں سے پکسل 5 نے مرکزی دائرے کے خریداروں کے لیے صرف شائقین اور ٹیک گیگز کے مقابلے میں زیادہ معنی خیز بنایا. تاہم 2020 وہ سال تھا جب گوگل نے پکسل پاور 8 لانچ کیا، جس میں پکسل 5 کی زیادہ تر خصوصیات موجود تھیں، لیکن اس کی قیمت پکسل 5 سے صرف آدھی تھی. نیچرلی پکسل پاور 8 نے پکسل 5 سے زیادہ توجہ حاصل کی. الٹرا وائڈ کیمرہ نہ ہونے اور بیٹری کی خراب زندگی کے باوجود گوگل فونز ویسے بھی اپنے ہارڈ ویئر کے لیے بالکل بھی مشہور نہیں تھے، اس لیے حیرت کی بات نہیں تھی کہ سستی ڈیوائسز جس میں گوگل کے تمام سافٹ ویئر کو رکھا جا سکتا ہے اسے زیادہ ترجیح دی گئی تھی. سال 2021 ایک بہت بڑا چھلانگ. پکسل ڈیوائسز اپنے کیمرے کی شان اور گوگل کی خصوصیات کے ساتھ جتنے زبردست ہیں، ان کے واضح سمجھوتی کے پیش نظر ان کی سفارش کرنا مشکل ہے. اوسط صارفین کے لیے فون خریدنا چمکدار خصوصیت سے زیادہ قابل اعتماد اور پیسے کی قدر پر پورا اترتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں خراب ہارڈ ویئر، قابل اعتراض ڈیزائن کے انتخاب اور مجموعی طور پر بہتری کی کمی کی وجہ سے گوگل پکسل فون توقعات پر پورا نہیں اتر سکے. پکسل سیریز نے زیادہ تر شائقین کو نشانہ بنایا تھا، جیسا کہ ان کی خراب فروخت سے ظاہر ہے. 2021 میں گوگل نے اسے پکسل 6 سیریز کے ساتھ تبدیل کیا. اس بار ڈیوائسز میں نہ صرف ایک بڑا ڈیزائن ریفریش تھا جو کہ مبینہ طور پر پکسل 6P سے متاثر تھا، بلکہ صرف $599 کی ابتدائی قیمت پر حیرت انگیز قیمت بھی پیش کی گئی تھی، اور یہ میجک اریزر موشن جیسی نئی پکسل کیمرہ خصوصیت کے ساتھ سوٹ کی گئی تھی. پکسل 6 کے ساتھ گوگل نے 3 سال کی بڑی اینڈرائڈ اپڈیٹس اور 5 سال کی سیکورٹی اپڈیٹس کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک نئے بہترین کیمرہ، بہترین پروسیسر، کسٹم میڈ گوگل ٹینسر چپ سیٹ، سافٹ ویئر کے بہت سے نئے فیچر، تیز چارجنگ اسپیڈ اور بہت کچھ کے ساتھ بیٹھیں گے. ڈیوائسز میں ٹھوس ہارڈ ویئر اور گولڈ اسٹاک اینڈرائڈ سمیت نمایاں بہتری شامل تھی. سال 2022 گوگل پکسل 6 کی تجارتی کامیابی کے ساتھ یہ واضح ہے کہ گوگل کی پکسل سیریز کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش نے نئے ڈیزائن اور زبردست قیمت کا شکریہ ادا کیا. 2022 میں کمپنی پکسل 7 اور پکسل 7 پرو کے نمایاں طور پر مزید یونٹس فروخت کرنے کی توقع رکھتی ہے، جو کہ ایک نئے کیمرہ بار ڈیزائن، بہترین اور نئے سافٹ ویئر فیچرز اور $599 کی وہی زبردست ابتدائی قیمت پیش کرتے ہیں. پکسل 7 پرو پر الٹرا وائڈ لینس مائکرو لینس کے طور پر دوگنا ہو سکتا ہے اور 5x ٹیلی فوٹو لینس 30x ہارڈ ویئر زوم کو قابل بناتا ہے. نئی ٹینسر G2 چپ کارکردگی کو بھی بہتر بناتی ہے، خاص طور پر لائیو ٹرانسلیٹ، اسپیچ ٹو ٹیکسٹ، گوگل اسسٹنٹ اور بہت کچھ جیسے سافٹ ویئر فیچرز کے لیے. گوگل نے پکسل پورٹفولیو میں دیگر اضافے جیسے پکسل واچ، پکسل بڈز پرو اور پکسل ٹیبلٹ جو کہ پکسل 7 سیریز کے ساتھ ہیں کی بھی نقاب کشائی کی ہے. اسمارٹ فونز انڈسٹری میں گوگل کا سفر اتار چڑھاؤ سے بھرا رہا ہے، لیکن جب سے گوگل 6 لانچ ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ایک زیادہ قابل شناخت راہ کو مضبوط بنا رہا ہے. ہر نئے پکسل کے ساتھ ہمیں اینڈرائڈ کی بہترین چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جبکہ پکسل ڈیوائسز ماضی میں نقصان اٹھا چکے ہیں، پکسل 6 سیریز کے پختہ ہونے کے ساتھ ہی اس کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہونے کی کافی وجوہات سامنے آ چکی ہیں. تو گائز یہ تھی ایک سمال اوور ویو گوگل پکسل اسمارٹ فونز کے بارے میں. اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگا تو میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو گائز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.